Ja sam Hrvoje Gospočić. Sad imam 56 godina ko Pablo Picasso kad je sliko Gerniku. Ja nisam beskućnik, ja sam disident. Ja se ne osjećam kao beskućnik, ja se osjećam kao opljačkan od Bandićeve bande. I sve sam imao, znači meni nikad Hrvat koji ima 10 stanova ne može biti brat, meni će uvijek biti brat onaj koji je ostao bez svega. Jednostavno uništili su si sve što si ikada posjedovao i jednostavno za sada sve to gledam humoristički, ali ne znam kako će se stvari razvijati u sljedećim desetljećima. Sa 17 godina sam krenuo za ratnog reportera u Afganistan, ali sam došao samo do Istanbula gdje su me opljačkali. Sa 18 godina nepunih sam već pronašao sjevernoirske teroriste u Londonderriju i slikao se s njima za list Danas. Na 100 jedinici sam u ono vrijeme izmislio novu stvar, što je onda bilo zabranjeno. U ono vrijeme ste dobivali interni bilten od Tanjuga o tome šta pišu o Jugoslaviji. U inozemstvu je pisalo je samo za interno informisanje. A ja sam prvi koji sam puštao na Radio 101 strane radio stanice, kao što se to danas prakticira. A to je onda bilo zabranjeno. Tu sam dolazio po honorare od vjesnika socijalističke, a sada obećavali ste nam brda i doline. Idemo u Europu, Evropska unija, pička mi materina, da mi pička materina. I nakon 80-ih došlo 90-te, tam sam bio budala, pa sam slikao naslovne stranice za Hrvatski vojnik, skoro 2 puta poginuo. 90. godine imao prve akreditive od omladinske televizije, a poslije i od novoosnovanog HTV-a, te sam krenuo u hrvatsku dijasporu da snimam naše hrvatske iseljenike sa potpisom Miroslava Lilića i Antuna Vrdoljaka koji je trebao preuzeti HTV. Stan od 60 kvadrata su mi prodali i pri tome oštetili za 300.000 kuna, a 150.000 kuna nestalo. Tomice! Oj, Tomo! 1995. nakon Oluje sam kupio kuću i štalu da ju napunim do vrha sa muzejskim predmetima da bi za 25 godina to otvorio kad odem u penziju. I došla baba iz Njemačke koja se hoće dokopati moje grunta i čelnik općine Orle Ervin pozvao kamione, sve su mi ispraznili i uzeli mi kuću i štalu na foru da ja dugujem za kamione koji su oni, s kojim su mi sve pobacali u smeće. Klošar do klošara, sve su ispremetali, sve su misleći da će naći kakvu čarapu sa 100 kuna. Sam bez igdje ikoga, žene me tu i tamo prevarile, pokupile pare, a sad imaš, eto vidite šta imam. Svi dobivaju 800 kuna, po cijeli dan šećeš po gradu, jer su ti sva vrata zatvorena. Mislim, uopće danas niko više s nikim ne razgovara, svi kažu pošaljite e-mail, i nikad ti ne odgovore. Što se hrane tiče, svakih 2 sata ima neke nove pučke kuhinje, od onih u 10 do onih u 20. Majkova, mi jebem ovo špakovsku, neće mi dati mjesto.
Neće mi dati jest jer kanta nije dovoljno oprana. A? To su Hrvati. Jer nisi oprao dovoljno kantu, Zagrebčani. Zagrebačka. To su Hrvati. Preždaravač se silnim ćevapčićima s kratkim rokom trajanja, ono kaj ih ostave u kontejneru od shopping centra, tako da gladan čovjek nije. I ima 10 stanova na 10 lokacija. Pošto na sve strane imaš nekakve napuštene tvornice, napuštene kasarne, tako da od Jadrana do Zagreba imaš barem 50 objekata u kojima možeš uživati. Pa šta ti vredi, ima 2 stana pa ti ga prodaju u 10 ujutro na općinskom sudu. Kuži. Znači, nije beskućništvo tipa jadnici šeću po tramvajima. Prije si imali stan pa ti ga država proda. Ja to nisam uopće pomislio da ti vlastita država to može napraviti. Kad si mlad, misliš da ti voziš nešto, kao recimo auto, pa okrećeš volan, pa ovisi o tebi. Ne, sad kad živim u skretničarskom tornju, onda shvaćam da ti samo preuzmeš svoju smjenu, sjedneš u elektromotorni vlak, a da društvo, odnosno skretničarski toranj, odlučuje gdje ćeš ti završiti. I sad iz tog vlaka, da li ćeš ti završiti u Sisku, u Karlovcu, u Dobovi i tako dalje, ti si samo preuzeo elektromotorni vlak, a ona iz skretničarskog tornja odlučuje. Znači vi, kao društvo, odlučujete gdje će neko biti za 10, 20, 30 ili ne znam koliko godina.